Good afternoon. This is a recording for the topic, the measures of central tendency. Okay, so in the entire chapter, we will use two formulas. Okay, the formula for the statistic in our data is comes from the sample. Okay, kabalo naman tayo, no? As a recall lang ha. Okay, suppose, okay, mo na yung data. Okay, ang kanatanan is mo na yung population. Okay, population, tapos part anak kani siya ang sample. Okay. Pag ang data gikan diha sa sample, atong gamiton is statistic nga formula. Okay, pag ang data gikan sa specific population, okay, as a whole, atong gamiton nga formula is the parameter. Again, duha ka formula, lahi notation, but sometimes parehara sila og kanang answer. Okay. And we are going to differentiate. Ito na. Differentiate na to ang parameter and population and statistic. Okay, and then we are also going to solve the mean, okay, the mean, the weighted mean and the of the group data and ungroup data. Okay, nakadiscuss na taan ng ungroup data katong gilista lang dito ang mga na lang siya nag-provide lang og list sa mga data or values. Ang tawag ito class is uh, ungroup data. Okay? If ang katong inyong gibuhat nga naka-provide na mo sa frequency distribution, ang tawag ito is group data. Okay, naana kay um, frequency distribution table sa data. Then we're going to solve the median for the parameter if the given data is comes from the population and statistic if gikan siya sa sample data. Okay? But before that, natay kitawag na summation formula. Why? Because okay, if mag-manual tag solve sa mean, so magamit kita ng summation formula. The summation formula is given by this symbol. Okay? That is called the summation. Okay, the summation. Before that class is okay, suppose na ako'y data, kung asa gikan ng summation, ako lang i-explain. Okay? Na kay data, di ba? Ang data usually represents by the variable. So, gigamit na itong variable is kanang mga letter, the small letter of the English alphabet. We have A. Okay? I-add na ito na tanan. Kay summation mo siya. A plus B plus C plus D up to sa Z. Okay. Para makuha na to na siya nga summation class is conversa man kayo kay lahi sila. Lahi sila o kanang letter. So, nigamit na lang ko karon og kanang X. Okay. Usually X, ang ganito na to ng mga to represent data. Okay. Okay. Magamit din kong subscript ha. X sub 1 plus X sub 2 plus X sub 3 plus up to X sub n. Okay. Karon, kung isahon na nimo class, ang tawag na dayon ana is kanang the summation formula of x sub I, okay, where I ranges from 1, nag-start siya sa 1, mag-end siya sa n. Okay, so muna diha gikan ang summation formula where this I here, kining I diha mo na siya ang gitawag og index of the summation.
And kining diri kanang I equals 1, mo na siya ang lower limit and the king nasa taas is the upper limit of the summation kanang n. Okay. Then we have also the rules of summation. Na kay duha ka variable x and y. Okay, equal ra daw na siya sa imong gibulag-bulag ang iyang summation. Okay. Solve na to kung equal ba? Okay. So diri ta mag-una, diri lang Okay. Okay, di ba ka na i-expand na to na siya? So x, okay, the summation of x sub I plus y sub I, okay, mga I na siya, I from 1 to n, okay, di ba kay, kining na diha, mo na kung balik-balikon, x sub 1 plus y sub 1, okay, magamit na lang ko close and open parenthesis, and then plus x sub 2 plus y sub 2, okay, plus x sub 3 plus y sub 3, okay. Up to pag yun na siya sa ako ano, taman n. Okay, diretso na lang plus x sub n plus y sub n. Okay. Karon, akong buhaton is, ang tanan nga mga x is ako na siyang isahon. Kung isahon po na ko ang tanan nga mga y. Okay. Hari-hari na siya, equal na siya. Equal na siya ani sa x sub 1 plus x sub 2 plus x sub 3 plus that. Ellipsis na siya meaning continuous pa yun. Pero ako na lang siyang i-short. X sub n. Okay? Dili ko karon mag-parenthesis. Okay, plus. Okay, y. Ang kana kong mga y, isawan na po na ako. Manama ko kuha sa mga x. Karon y na po na ako ang i-add. Okay? Y sub 1 plus y sub 2 plus y sub 3. Okay, plus that plus y sub n. Okay. Di ba kining nasa taas is mo man na siya? Mo man ang katong summation sa x sub I, kay I from 1 to n. Then, ang kini pong sa baba, kanang y sub I, kanang mga y, is kini man po, di ba? Summation of y sub I from 1 to n. So, therefore, ang kini class is equal raw, na-obtain na nato, nakuha na to nga, ang kining sa taas, equal na silang duha. Okay? So, that proves the inequality. Kini siya, ang sum sa summation is equal to the summation of the sum. Okay. And ikaduha, if kanang letter D, equal ra pod class kung naa kay constant. For example, ito lang na siyang explain Summation daw, na ako'y constant, kanang constant, inili ko na siya. Given nga kanang value. Okay? X sub I from 1 to n, equal lang kung ipagawas na ko ang kanang constant sa summation. Okay, by the way, pag naganit tayo makita nga magdikit nga mga variable pasabot na sa math is mo na siyang i-multiply. Okay, can observe class, pwede na siya maggawas. Gipagawas na to ang constant. Then, kining letter C is if naa kay summation, summation sa constant ki I from 1 to n, imuha lang i-multiply ang katong constant times the index, katong the upper limit.
of the summation. Imo lang sa i-multiply. Okay. Now let's proceed to some example. Okay. Example number 1 is, okay, ato lang na siyang i-expound. Okay. Kini daw ang summation sa x sub I from 1 to 5. I-expound lang na to. Unsa din na siya. Kasi di ba, ang summation is ato lang na siyang sa isahon, x sub 1, x sub 2 plus x sub 3 plus x sub 4 up to x sub 5 kay 5 man is it. Okay. So what if nga ni siya? What is the summation of x sub I start from 2 to 5. So therefore, di na ka magsugod sa 1 kaya nag-start man siya sa 2. So x sub 2 plus x sub 3 plus x sub 4 then x sub 5 kay 5 man siya tama. Okay. Then for letter B, i-expound lang hapon ni siya. The summation of x sub I plus y sub I, close and open parentheses, start sa 1, mag-end sa 3. 3 tama. Okay, 3 mo siya. Up to 3. Okay, kung unsa lang na diha, balik-balikon lang na mo sa sulat. So, x sub 1 plus y sub 1, no, that is not an I, it's 1. 1 na siya. Okay, then, patyahon lang yun. Plus x sub 2 plus y sub 2 to the last x sub 3 plus y sub 3. And then for letter C, okay, ang gibuhat sa letter C is that is the summation of to x sub I, I from 1 to 2. Okay, balik-balikon lang gini mo na siya sulat kan after bitaw sa kanang summation. Kopyahon lang nimo to x sub 1 kay 1 sa nag-start plus 2x sub 2. And then for letter D is, okay, letter D, the summation of the constant 3 I from 1 to 4 is ato siyang, okay, di ba, you can multiply that kung nag-start siya sa 1, pwede ra 4 times 3. Kay nga naman, okay. Kibali ang 3 class, imo na siyang kaupat to, nag-start mo sa 1. 3 plus 3 plus 3. Kibali ang kanyang, okay, ang sub 1, sub 2, sub 3, sub 4. Okay? Pero di na ta magbutang og subscript kay kanang number man na siya. Ang total ana 12 pagyapon. Okay, what if? What if na ha? In the summation of 3, yung nag-start ko sa 2 to 4. You cannot say that nga 4 times 3, dili pwede. Kaya nga naman, nag-start na ko sa 2, so is 3 plus 3 plus 3. Kumbaga, 2 na diha, 3, 4. So that is 9. Okay? 9 siya, dili siya 12. Okay, so let's have now the application of the summation. Okay, given that x sub 1 equals 3, x sub 2 equals 4, x sub 3 equals 8, and x sub 4 equals negative 2. Okay, also y sub 1 equals negative 6, y sub 2 is negative 1, y sub 3 is 5, and y sub 4 is 0. Find the value of the following. Okay, letter A. Atong unahon ani, ato na siyang i-expound.
Again, kung sa na diha, mura na itong balik-balik ko na sila. So, x sub 1 squared. Ana. Okay, 1 man siya nag-start. Okay? Plus x sub 2 squared plus x sub 3 squared up to 4 pa. X sub 4 that is plus na siya x sub 4 squared. Then we're going to substitute yeah, corresponding value. X sub 1 is katong 3. So, netabo is 3 squared plus 4 squared plus 8 squared plus oo, negative 2 squared. So, may tabo, kini mahimog 9 ang 3 squared plus 4 squared is 16 plus 64 ang 8 squared plus negative 2 squared is 4. And then the answer is 93. Okay. For number 2, letter D. Okay. As you can see, class, ihang power is nasa gawas. Appeal ang itong submission. Pero, up to n naman na siya. No? So, ato na siyang butangan ng numbers. Ulihan na ito na siya. 3 na lang. 3. Okay. So, that is x sub 1 plus x sub 2 plus x sub 3. Tapos, diri din tamag square. Okay? So, x sub 1 is 3 plus x sub 2, 4 plus x sub 3 na 8. Quantities squared. Okay, that is 12, 15 squared. So, that is 2 to 5, right? Okay, 2 to 5. Okay, for letter C. Okay, letter C is that is x sub I plus okay, x sub 1, y sub 1 okay, plus x sub 2 plus plus yung plus dapat na siya y sub 2. Okay, mo man ito ang pulihan lang mga subscript. Ikan sa 1 up to sa okay, ilan man ni? That is 3 ang y kay negative 6 plus ang x sub 2 is 4 multiplied by negative 1. Okay, kini is 3 times negative 6 is negative 18 plus. Okay, negative 4. Okay, all in all, negative siya tanan. Pero makombine mo siya kay pareho man sila of sign. So that is negative 22. Okay, for letter D, again, so kini siya, kopyahon lang nato. Kopya, x sub 1, 1 na siya. Dili siya 1. Plus, siya 1. Ano man, 3 man sa start, 3. So, x sub 3 plus y sub 3 na.
mo man ang siya. Pero pulihan na ito ng mga height. Okay, 3 siya ka-start. Plus 3 x 4 plus y 4. Yan. Ayaw kalimut sa parentheses. Okay. 4 naman siya tama. So that is 3 x sub 3 is 8 plus y sub 3 is 5. Close and open parenthesis plus and 3 x sub 4 negative 2 plus the y sub 4 is 0. Okay, kini is 24. So mahimo siya 29 plus 5. Then, kini is negative 6 plus 0. So negative 6. Okay, so therefore the answer is positive 23. Okay, last one. Okay, again, so the summation of this one start to 1 up to 3. 3x sub 1 plus 2. Oh, okay. Plus 3x sub 2 plus 2 plus 3x sub 3 plus 2. Tama na to 3. Okay. So 3 x sub 1 is 3 plus 2. Okay, plus 3x sub 2. So that is 3x sub 2. 4 plus 2. Again, kopyahan lang na nga. 3x sub 3 is 8 plus 2. Okay. Okay, kini class is 9. Okay. Always follow the PEMDAS rule. Okay. Multiply na siya. Una, kaya ma-add. Kaya naman ang M kaysa addition. Okay, method is 11. Yan naman, 9 plus 2 minus. Okay, kini is 12 plus 2. 14 plus kini. Okay, 24, 26. Okay, pila man na. 0, so ang makuhaan is 1, 1, 2, 3, so 41. Ay, 51 pala, 51. Okay, 5. 5 na siya kay 1, 2, 3, 4, plus na pay carry 1, so 51. Okay, that's all for this afternoon. The recording of the measures of central tendency. God bless everyone.